हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ माय नेम इज संतोष कुमार प्रधान एंड वेलकम्स टू माय यूट्यूब क्लासेस ओडिशा ई इकोनॉमिक्स पिला माने आजिर क्लास रे हम माने तुमरो चैप्टर 3 अर्थात प्रोडक्शन बा उत्पादन विषय रो किछि प्रीवियस ईयर रो किछि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विषय रे डिस्कशन करिबा। तो देखिबा कोन सब तुमरो इंपोर्टेंट एंड सिलेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अछि। फास्ट क्वेश्चन देखिबा जोटा कि तुमरो 2025 काउंसिल एग्जाम रे आस्तिला। गोटे उत्पादन फलन रे निम्नलिखित केउटी निर्भरशील परिवर्ती अटे। निर्भरशील परिवर्ती माने केउ साधनटा अन्य सब साधन उपर निर्भर करियो। तो उत्पादन फलन आमे प्रथम बुझिबा उत्पादन फलन कोटा ना उत्पादन फलन होची हमरो उत्पादन इज ए फंक्शन ऑफ कोन लेबर कैपिटल एमती बहुत सारा सब फैक्टर अछि साधन अछि। तो आमर एटा जो रहिला उत्पादन ये काहा ऊपर निर्भर करूची लेबर ऊपर निर्भर करूची कैपिटल लेबर माने श्रमिक ऊपर कैपिटल पुंजी ऊपर लैंड ऊपर ए सब जिंस ऊपर निर्भर करूची। तो ए सब जिंसर मात्रा ए सब साधनर मात्रा बढ़िले आमर उत्पादन बढ़िबो ए सब मात्रा कमिले उत्पादन कमिबो। तो ताहले एठी हमें कहि परिबा ए जो उत्पाद होची उत्पाद बा उत्पादन ए गुटी होची हमर कोन निर्भरशील साधन हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि जोटा कि 2025 रे पडिथिला केउ उपादान स्वल्प काल रे परिवर्तनशील होइथाय केउ उपादान स्वल्प काल रे परिवर्तनशील। सठिक उत्तर होची परिवर्तनशील उपादान स्वल्प काल रे परिवर्तनशील एवं स्थिर उपादान स्थिर कोठी को समय रे स्वल्प काल रे। किंतु यदि क्वेश्चन आसीयो दीर्घ काल रे को उपादान परिवर्तनशील तो आमे कहिबा जे उभय स्थिर एवं परिवर्तनीय उपादान दीर्घ काल रे परिवर्तनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि मोट उत्पाद सर्वाधिक होइथाय जति मोट उत्पाद सर्वाधिक केते बेले हबो देखो मोट उत्पाद सर्वाधिक हबो जेते बेले एमपी शून्य हबो एमपी जेते बेले शून्य हबो टीपी सेते बेले मैक्सिमम हबो मैक्सिमम बा सर्वाधिक हबो एमपी जेते बेले नेगेटिव हबो टीपी सेते बेले एमपी ऋणात्मक हेले टीपी ह्रास पाइबो आ एमपी जेते बेले बढ़िबो टीपी मध्य कौन हबो बढ़िबो एमपी कमिले टीपी मध्य बढ़ुथिबो टीपी सब बेले बढ़िबो केते बेले केवल कमिबो केवल जेते बेले एमपी बा सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हबो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि जेते बेले सीमांत उत्पाद वृद्धि पाए सेते बेले मोट उत्पाद ए क्वेश्चन आमे डिस्कशन कले से कहछि जेते बेले सीमांत उत्पाद वृद्धि पाए सीमांत उत्पाद वृद्धि पाइले मोट उत्पाद मध्य कौन हबो क्रम वृद्धिमान हार रे वृद्धि पाए जेते बेले वृद्धि पाउथिबो क्रम वृद्धिमान हार रे वृद्धि पाइयो। तापर जेते बेले जदि क्वेश्चन एठी आसीयो जेते बेले सीमांत उत्पाद ह्रास पाए जेते बेले सीमांत उत्पाद ह्रास पाइबो सेते बेले मोट उत्पाद कौन हबो ना क्रम ह्रासमान हार रे वृद्धि पाइबो। एठी गोटे पॉइंट नोटिस करो आमे देखिबा जेते बेले सीमांत उत्पाद वृद्धि पाए सेते बेले मोट उत्पाद क्रम वृद्धिमान हार रे वृद्धि पाए किंतु जेते बेले सीमांत उत्पाद ह्रास पाए सेते बेले मोट उत्पाद क्रम ह्रासमान हार रे वृद्धि पाए। तापर नेक्स्ट होची सीमांत उत्पाद शून्य हेले मोट उत्पाद सर्वाधिक हुए एवं सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हेले मोट उत्पाद ह्रास पाए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पादन रो साधन ओ उत्पाद मध्य रे थिबा संपर्क को कोन कहिबा ताको आमे उत्पादन फलन बोली कहिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन भूमि गोटिए स्थिर उपादान बा स्थिर साधन स्वल्प काल रे उत्पादन रो समस्त उपादान गुड़िको देखो स्वल्प काल रे उत्पादन समस्त उपादान कोन उत्पादन समस्त उपादान स्वल्प काल रे केतेक उपादान स्थिर एवं केतेक उपादान परिवर्तनशील। देखो ऑप्शन अछि हमरो किछि उपादान स्थिर और किछि उपादान चल बा परिवर्तनशील। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटा बहुत थर क्वेश्चन आछि परीक्षा रे उत्पादन रो अर्थ कोन उत्पादन अर्थ हेउची विनिमय मूल्य युक्त उपयोगिता सृष्टि बा उपयोगिता सृजन ताको आमे कोन कहिबा उत्पादन बोली कहिबा। तो उत्पादन काहाकू कहिबा एमिति सबु द्रव्य बा सेवा सृष्टि करिबा जहार उपयोगिता थिबो एवं जहा मध्य
क्रय विक्रय करि हेई पारुथिबो बा जहार विनिमय मूल्य थिबो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घकाल उत्पादन साधन गुड़िक, दीर्घकाल उत्पादन साधन गुड़िक कौन ना दीर्घकाल उत्पादन साधन समस्त साधन परिवर्तनशील, किंतु स्वल्प काल किछि साधन स्थिर किछि साधन परिवर्तनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेतेबेले सीमांत उत्पाद वृद्धि पाए, सीमांत उत्पाद वृद्धि पाइले मोट उत्पाद कौन हबो ना मोट उत्पाद क्रम वर्धमान हार रे वृद्धि पाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्रम ह्रासमान उत्पन्न सूत्रटी केउं क्षेत्र पई अधिक प्रযোज्य, केउं क्षेत्र पई अधिक प्रযোज्य ना कृषि क्षेत्र पई अधिक प्रযোज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेतेबेले उत्पादन वृद्धि पाए सेतेबेले मोट स्थिर परिव्यय, देखो जेतेबेले उत्पादन वृद्धि पाउची मोट स्थिर परिव्यय कौन होउची ना मोट स्थिर परिव्यय हेउची हमर समान रुहे। स्थिर परिव्यय से देछि, स्थिर परिव्यय समान रहइबो, किंतु जदि पचारिबो उत्पादन वृद्धि पाइले मोट परिवर्तनीय परिव्यय कौन हबो ना उत्पादन वृद्धि पाइले मोट परिवर्तनीय परिव्यय वृद्धि पाइबो। जदि सेमति क्वेश्चन आथांता जेतेबेले उत्पादन वृद्धि पाए हाराहारी स्थिर परिव्यय कौन हुए, हाराहारी स्थिर परिव्यय कौन होइथे ना हमर ह्रास पाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन रे कौन सृष्टि होई थाए, उत्पादन रे उपयोगितार सृष्टि होई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेतेबेले सीमांत उत्पाद शून्य हुए सेतेबेले मोट उत्पाद, सीमांत उत्पाद शून्य हेले मोट उत्पाद कौन हबो सर्वाधिक होई थाए। जेतेबेले प्रांतीय उत्पाद शून्य हुए मोट उत्पाद सर्वाधिक होई थाए, प्रांतीय उत्पाद जहा सीमांत उत्पाद मध्य सेया। निम्नलिखित केउं साधनर आय ऋणात्मक होई पारे, ऋणात्मक आय कहार होई परिबो ना उद्योक्ताकर आय ऋणात्मक होई परिबो, तांकर लाभ किंबा क्षति होई परिबो तांको आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, जेतेबेले हाराहारी उत्पादन सर्वाधिक हुए, हाराहारी उत्पादन एवरेज प्रोडक्ट जेतेबेले मैक्सिमम हबो सेतेबेले हाराहारी उत्पाद और सीमांत उत्पाद मध्य कौन संपर्क थाए, सेतेबेले हाराहारी उत्पाद और सीमांत उत्पाद मध्य कौन संपर्क ना हाराहारी उत्पाद और सीमांत उत्पाद परस्पर सह समान होई थांती। एटा सब आमे जो तुम मानकर परिवर्तनीय अनुपात सूत्र अछि सेइथिरु सब क्वेश्चन पडुची, तो तमे सेई सूत्रटा को भलो भाबरे पढ़ी देले तुमको सबू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आराम से तुम माने करि परिबो। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, नेक्स्ट अछि उत्पादन अर्थ कौन, उत्पादन अर्थ हेउची उपयोगिता सृजन। आमे ऑप्शन को देखि कि आमे आंसर दबा, तो जो ऑप्शन जोडी थिबो सेठी थिला विनिमय युक्त, विनिमय मूल्य युक्त उपयोगिता सृजन, एठी अछि केवल उपयोगिता सृजन, तो आमे से ऑप्शन टाको लिखिबा। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, निम्नलिखित मध्यरु केउं गुडीक मोट घरोई पुंजी गठनर उपादान, मोट घरोई पुंजी गठन उपादान के गुडीक ना नवनिर्माण परिसंपत्ति रे व्यय, नूतन जंत्रपाति और कलकब्जा जनित व्यय, भंडारर परिवर्तन उपलिखित समस्त, एगुड़ाक समस्त होची मोट घरोई पुंजी गठनर उपादान। ए समस्त उपादान मोट घरोई पुंजी गठन रे सहायक होई थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादनर परिवर्ती परिव्यय कौन, उत्पादन परिवर्ती परिव्यय काहा कहबा ना उत्पादन परिमाण परिवर्तन सहित बदलुथिबा व्यय को आमे कोन कहबा, आमे कहबा उत्पादनर परिवर्ती परिव्यय। सेमति यदि पचारिबो उत्पादन स्थिर परिव्यय कोटा ना स्थिर परिव्यय होची उत्पादन परिमाणर परिवर्तन सहित जेउ व्यय स्थिर रुहे बा बदले नाही ताको आमे उत्पादन स्थिर परिव्यय बोली कहिबा। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि, उत्पादनर समस्त उत्पादनर साधन द्वारा एक निर्दिष्ट समय रे उत्पादित द्रव्यर सामग्रिक परिमाण को कौन कहा जाए, ताको आमे कोन कहबा ना मोट उत्पाद बोली कहबा। सामग्रिक परिमाण कथा कहिछि मोट उत्पाद बोली कहबा। नेक्स्ट अछि साधनर एकक पिछा उत्पादनर परिमाण जेतिक हुए ताको कौन कहबा, एकक पिछा आसला माने सेठी आमे ताको आमे हाराहारी उत्पाद बोली कहबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय उत्पाद आकलन करिया पई सूत्रटी कौन, देखो प्रांतीय उत्पादन आकलन करिया पई सूत्र होची मोट उत्पन्न माइनस मोट उत्पन्न n-1, एटा को आमे MPN इज इक्वल टू TPN माइनस TPN-1 आमे एटा पढिचे
ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ସୂତ୍ରରେ, ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦର ସୂତ୍ରରେ ପଢ଼ିଛେ ଆମେ। ତାପରେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଋଣାତ୍ମକ ହେଲେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଋଣାତ୍ମକ ହେଲେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ବିନିମୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ବୋଲି କହିବା। ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ପାଦନର ସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ସନ୍ତୁଳନ ମାନେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହ୍ରାସମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା? ନା ଆମର ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର ତୁମମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଯୋଉଟାକୁ ସ୍ଥାନ ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି ଆମେ କରିପାରିବା, ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। କିଛି ସମୟ ସ୍ଥଗିତ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ କାଳ ଉପଯୋଗିତା ଯୋଉଟାକୁ କୁହାହବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ। ତ ଏଠି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ନା ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରମ ନୁହେଁ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରମ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଦେଖ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଶ୍ରମ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରମ, କାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଶ୍ରମ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମ, କାରଣ ଏ ବଦଳରେ ସେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମ। ଗୃହକର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ଗୃହିଣୀ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ ଘର ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ତା ବଦଳରେ ସିଏ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଉତ୍ପାଦନର ଉତ୍ପାଦିତ ସାଧନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଉତ୍ପାଦନର ଉତ୍ପାଦିତ ସାଧନକୁ ଆମେ କୋଉ ସାଧନଟା ଉତ୍ପାଦିତ ହବ? ନା ପୁଞ୍ଜି। ଏଟାକୁ ଆମେ ପୁଞ୍ଜି ବୋଲି କହିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ସାଧନ? ନା ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର କାରଖାନା ଯୋଉଟା ବିଲ୍ଡିଂ କାରଖାନା ଯୋଉଟା ଘରଟା ରହିଲା ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ? ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ସାଧନ। ବାକି ଶ୍ରମ, କଞ୍ଚାମାଲ, ଶ୍ରମିକ ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ। ସେ କହିଛି କେଉଁଟି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କାରଖାନା ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ଥିର ସାଧନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ ନୁହେଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନ ଓ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୈଷୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନକୁ କେଉଁ ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତ ତାକୁ ଆମେ ସମୟ ଭିତ୍ତିରେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭୂମି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଯାହାର ଯୋଗାଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୀମିତ, ଯାହାର ଯୋଗାଣ ସୀମିତ ତାକୁ ଆମେ ଭୂମି ବୋଲି କହିବା। ଉଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ? ଉଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ କହିବା? ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟୋଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହବ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବା ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କାହାକୁ କହିବା? ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କାହାକୁ କହିବା? ନା ଭୂମି, ଶ୍ରମ ଓ ପୁଞ୍ଜିକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଯିଏ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବୋଲି କହିବା। କ୍ରମହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୂତ୍ର ଏକ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟତା ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ତ ଏଇଟାକୁ ଆମର କ୍ରମହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୂତ୍ର ଏକ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟତା ବୋଲି ଜନ୍ ରବିନସନ୍ କହିଥିଲେ। କେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ ମେୟର୍ସ କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ମେୟର୍ସ କହିଥିଲେ। ସାମଗ୍ରୀକୁ କିଛି କାଳ ଗଚ୍ଛିତ ରଖି ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଦେଖ, ଯଦି କିଛି ସାମଗ୍ରୀକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ କରିକି ରଖିଦେଉଛେ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛେ କି କ'ଣ, ତ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ କରିକି ରଖୁଛେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କାଳଗତ ବା ସମୟଗତ ଉପଯୋଗିତା ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାରର
ସାଧନ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନ ଅଛି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର 4ଟି ସାଧନ ଅଛି। କଣ କଣ? ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି, ସଂଗଠନ। କ୍ରମହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କେଉଁ ନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ, ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ କେଉଁ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା କୋଉଟା? ନା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ର ବା ନିୟମ, ସେଟା ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସାଧାରଣତଃ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ? କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରର କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି? ନା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି। ଯେମିତିକା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ, ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କ'ଣ କହିବା? ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଋଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିବା। କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥା ଖଣି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ? ତ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତ ନିୟମ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତୁମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।